اب آ جاتی ہے گردان. سب سے پہلے ہم گردان کریں گے ماضی کی. ماضی میں بھی ہم لکھتے ہیں ماضی دو طرح کے ہوتے ہیں، ماضی معروف اور دوسرا ہوتا ہے ماضی مجہول. معروف کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں فاعل کا پتہ ہے. فاعل کون ہوتا ہے؟ کام کرنے والا، یعنی فعل کرنے والا، جو فعل کر رہا ہے، وہ کام جو ہو رہا ہے. اور مجہول کا مطلب ہے کہ فاعل کا نہیں پتہ، نہیں معلوم. ٹھیک ہے. پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ مجہول ماضی سے کس طرح بناتے ہیں. فی الحال ہم یہ جو دو ماضی کی قسمیں ہیں، ماضی معروف اور ماضی مجہول، ہم پہلے ماضی معروف کریں گے جس میں ہمیں پتہ ہے کہ کام کرنے والا کون ہے. ٹھیک ہے. ماضی معروف جس میں ہمیں پتہ ہے کہ فاعل کون ہے. ٹھیک ہے. اب ہم سب سے پہلے، میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا ناصرہ، یہ ماضی کا ہے نا، تو ہم ناصرہ سے ہی شروع کریں گے. ناصرہ کا مطلب ہے میں نے بتایا تھا نا آپ کو، اس نے مدد کی، یعنی اس ایک مرد نے مدد کی. اس کیونکہ غائب ہے، اس سامنے نہیں ہے. اس ایک مرد نے کیا کیا؟ ناصرہ کا مطلب ہے مدد کرنا. اس ایک مرد نے مدد کی. اب میں نے اس واحد کا تثنیہ بنانا، یعنی میں نے عربی میں لکھنا ہے کہ ان دو مردوں نے مدد کی. میں نے اس اردو کی عربی لکھنی ہے، تو ایک تو یہ ناصرہ ہی میں لکھوں گی نا، کیونکہ میں نے عربی جو لکھنی ہے ناصرہ. اب تثنیہ بنانے کے لیے میں نے صرف ایک الف اور لگانا ہے، ناصرہ. اس الف کے لگانے سے ہوگا ان دو مردوں نے مدد کی، یعنی واحد کے ساتھ ایک الف لگا دیں، ناصرہ، ناصرہ، ان دو مردوں نے مدد کی اور اس ایک مرد نے مدد کی. اب میں نے لکھنا ہے ان سب مردوں نے مدد کی، ان سب مردوں نے مدد کی. تو اب میں نے اس کی عربی لکھنی ہے، تو یہ ہو جائے گا. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا ماضی میں جو جمع کی وہ ہے علامت، وہ ہے واو الف وا. میں نے آپ کو بتایا ہے نا، آخری لیٹر پہ پیش اور واو الف وا جمع کی علامت ہے. تو ہم لکھیں گے ناسا رو، را پہ پیش، واو جزم اور الف، ناسا رو. اب میں سپارہ نکالتی ہوں اور آپ کو ناصرو کے وزن پہ کچھ ایسے الفاظ ڈھونڈ کے بتاتی ہوں جس کا مطلب آ رہا ہوگا کہ یعنی ان سب، یہی مطلب ہے نا اس کا، ان سب مردوں نے مدد کی. ناصرہ کا تو مطلب ہے مدد کی. ٹھیک ہے. تو واو الف با کا مطلب ہے ان سب مردوں نے مدد کی. ٹھیک ہے. ناصرہ اس ایک مرد نے مدد کی، ناصرہ ان دو مردوں نے مدد کی، ناصرو ان سب مردوں نے مدد کی. ٹھیک ہے. اسی طرح اب میں آپ کو، یہ تو ناصرہ کا ہو گیا. ٹھیک ہے. اگلا ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ناصرہ دورابا. دورابا کا مطلب تھا مارنا، اس نے مارا. اس ایک مرد نے مارا، اس ایک مرد نے مارا. اب میں نے اس کی تثنیہ بنانی ہے. فارمولہ یہی ہوگا. کیا لکھوں گی میں نے؟ ان دو مردوں نے مارا. تو میں اس کی عربی لکھنا چاہتی ہوں، تو میں اس کی عربی کیا لکھوں گی؟ دورا با، تو اس طرح ہے نا، با کے ساتھ ایک الف لگا دوں گی. اس کو فالو کرتے ہوئے دورا با، اس کا مطلب ہوگا ان دو مردوں نے مارا. جیسے ناصرہ دورابا، یعنی کہ جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اس کے ساتھ ایک الف لگا دیں گے تو تثنیہ مذکر غائب ہو جائے گا، یعنی ان دو مردوں نے مارا. اب میں نے عربی لکھنی ہے ان سب مردوں نے مارا. اس کی عربی ہوگی، اسی پہ فالو کریں گے، ناصرو دورابو. دورا با پہ پیش، با پیش واو پہ جزم اور الف، جیسے یہاں را پہ پیش واو پہ جزم اور الف. دارابو واو الف با جمع کی علامت ہے، یعنی کہ ان سب مردوں نے مارا، ان سب مردوں نے مارا. اگلا کیا ہمارے پاس وہ تھا؟ با نہیں ضعیف، سیب، سمیع. اب میں نے سامیہ کا مطلب ہے سنا.
उस एक मर्द ने सुना, उस एक मर्द ने सुना। अब मैंने अरबी लिखनी है, उन दो मर्दों ने सुना। नासारा, उन दो मर्दों ने मदद की। दौराबा, उन दो मर्दों ने मारा। अब मैंने लिखना है उन दो मर्दों ने सुना, तो इसी के फार्मूले पे मैं चलूँगी, तो मैं लिखूँगी सामी आ, वेरी गुड, सामी आ, एक अलिफ लगा देंगे आइन के बाद, यानी कि उन दो मर्दों ने सुना। अब मैंने अरबी लिखनी है, उन सब मर्दों ने सुना। जैसे कि नासारू, दौराबू, यानी कि उन सब मर्दों ने मदद की, उन सब मर्दों ने मारा। अब मैंने लिखना है उन सब मर्दों ने सुना। सामिऊ, सामिऊ, आइन पे पेश व और ये अलिफ, सामिऊ, उन सब मर्दों ने सुना। नासारा, दौराबा, सामिया। अब है फतहा, फतहा, फतहा की मैंने तस्निया बनानी है, यानी इस फतहा का मतलब है उस एक मर्द ने खोला। मैंने अरबी लिखनी है उन दो मर्दों ने खोला, तो मैं सिंपली हा के बाद क्या लिखूंगी? वेरी गुड, अलिफ। तो मैं लिखूंगी फतहा, और इसका मतलब होगा उन दो मर्दों ने खोला। अब मैंने अरबी लिखनी है उन सब मर्दों ने खोला। आखिर में क्या आएगा? वॉलिफा, फतहू, फतहू, यानी उन सब मर्दों ने खोला। अब है हसीबा, हसीबा, क्या मतलब हुआ? गुमान करना। उस एक मर्द ने गुमान किया या ख्याल किया, ठीक है। अब मैंने इसकी अरबी बनानी है, किसकी? उन दो मर्दों ने गुमान किया या ख्याल किया। तो मैं क्या करूँगी? मैं वाहिद मुज़क्कर गायब के साथ एक अलिफ लगा दूँगी। वेरी गुड, कैसे लिखूँगी? हा सी बा, हासी बा, क्या मतलब होगा? उन दो मर्दों ने गुमान किया या ख्याल किया। हासिबा, हासिबा। अब मैंने अरबी लिखनी है उन सब मर्दों ने गुमान किया या ख्याल किया, तो फार्मूला वही है, नासारू, दौराबू, समेऊ, फतहू, हासिबू, हासिबू, शाबाश। यानी कि उन सब मर्दों ने गुमान किया या ख्याल किया, उन सब मर्दों ने गुमान किया या ख्याल किया। 1 2 3 4 5, लास्ट जो बाब है कारूमा, कारूमा। अब इसका मतलब है इज़्ज़तदार होना या बाइज़्ज़त होना। वो एक मर्द इज़्ज़तदार हुआ या बाइज़्ज़त हुआ। मैंने अरबी लिखनी है वो दो मर्द इज़्ज़तदार हुए या बाइज़्ज़त हुए, तो मैं मीम के साथ क्या लगाऊंगी? अलिफ। वेरी गुड, तो मैं क्या लिखूंगी? कारू माँ। वेरी गुड, कारू माँ, यानी वो दो मर्द इज़्ज़तदार हुए या बाइज़्ज़त हुए। अब मैंने अरबी लिखनी है कि वो सब मर्द इज़्ज़तदार हुए या बाइज़्ज़त हुए। बिल्कुल आखिर में क्या लगेगा? वो अलिफ़ा। तो किस तरह लिखूंगी? कारू मू। वेरी गुड, इसका मतलब हो गया वो सब मर्द इज़्ज़तदार हुए या बाइज़्ज़त हुए। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये आपने आज पढ़ लिया है मुज़क्कर गायब, ठीक।